Ayan. Muli mo na po. Salamat. Yung in-order na helmet. Ano lang ito eh. H&J lang at taga 1K. Kulang-kulang 1K. Ayan. Kasi kailangan ng video. Pag binukasan, unboxing tayo ng parcel. Hello. Oh. Ito na mag-unboxing eh. Yan. May cutter naman. Pinili. Yan na. Excited na si Inday. Yan. Di ba bag pa lang yan? Ay, hindi pala H&J. Zebra pala. Yan. Bubuksan na. Tcharan! Diba? Cute. Cute naman. Oh, diba?